হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ফেসবুকে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে ফলো করবেন। গাইজ, আজকে দারুণ সুন্দর একটা ভিডিও, যে ভিডিও ধামাকাদার ভিডিও, ভূত দিয়ে কি করে প্র্যাঙ্ক করা যায় সেই ভিডিও। চলুন দেখে নেওয়া যাক। স্টার্ট। खाना मिलेगा, बहुत भूखा हूँ। আরে ভয়তে হয়ে গেছে। क्या हुआ? ओए, गोलू भाई, विवेक। এরকমই হবে, সবার কি দম সমান থাকে নাকি? इधर कब्रिस्तान किधर है? कब? वीडियो बना रहे? अरे मार क्यों रहे? मेरा बॉल है, मेरा बॉल है, बॉल मेरा बॉल। मेरे बॉल को हाथ लगा रहे, दोनों बॉल मेरे बॉल। গাইজ, যারা যারা ভূত বিশ্বাস করেন একটা লাইক করে যাবেন, আর বলে যাবেন যে কারা কারা ভূত বিশ্বাস করে, আর কারা কারা ভূত দেখেছে। तूने मेरा खून किया था, तूने मेरा खून किया था। किधर गया ये गाड़ी ने मेरा खून किया है। তার না হাওয়া টাইট না হবে, এরকম যদি কেউ ভূত সেজে যদি পেছনে যায়, সবাই তো ভয় পাবে নাকি? तू भी नहीं बचेगा। तू ही ना मेरा खून किया था, तूने ही मेरा खून किया था ना। শুয়ে আছে। इसने मेरा खून किया था। तूने ही मेरा खून किया था ना, तूने ही मेरा खून किया था। वीडियो बना रहे? ভাই, ওর তো হয়ে গেছে। যদি এরকম সামনে কেউ যদি এরকম সে ভূত সেজে থাকে, তার তো হয়েই যাবে। এ দেখা যাক কতটা সাহসী। इधर कब्रिस्तान किधर है? कब? वीडियो बना रहे? अरे मार क्यों रहे? क्या है मेरा उधर? अरे क्या है मेरा उधर? खाना मिलेगा, बहुत भूखा हूँ। কখনো কখনো ভূতের অবস্থা টাইট হয়ে যায়। क्या हुआ? ओए, गोलू भाई, विवेक, अरे बंद कर कैमरा, जल्दी इधर आ। গাইস, যারা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, এরকম অনেক মজার মজার ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসি। क्या देख रहे? क्या देख रहे? वीडियो बना रहे? वीडियो बना रहे? क्या मेरा क्या? अलग अलग काय करणार तो? কি অবস্থা? क्या मेरा वीडियो